अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये बहुत कीमती हफ्ता है कैप्रिकॉनियंस। 2020 का ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर कोई कैप्रिकॉन इस वक्त अपनी ज़िंदगी में निखार लाना चाहता है, अचीवमेंट्स करना चाहता है, डेवलपमेंट करना चाहता है, अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना चाहता है, अपनी कामयाबियों की फहरिस्त में इजाफ़ा करना चाहता है, तो नेचर इस वक्त उसे भरपूर सपोर्ट कर रही है। कोई भी कैप्रिकॉन इस वक्त कुछ करने का जज्बा अगर रखता है तो उसे नेचर से शिकायत नहीं होगी, नेचर उसे सपोर्ट करेगी ही करेगी। सूरज जो आपके 8वें घर का लॉर्ड है, मतलब 8वें घर में वो आकर अच्छा फ्यूल देता है, पॉजिटिव। वैसे 8वें घर में मोस्टली प्लैनेट्स अच्छे नहीं होते, लिटिगेशंस में इजाफा कर देते हैं, एक्सपेंडिचर्स में इजाफा कर देते हैं, लाइबिलिटीज़ में इजाफा कर देते हैं, समटाइम डिजीज़ इंक्रीज़ कर जाते हैं। बट सन सिर्फ आपके लिए 8वें घर में काफ़ी प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि आपके लिए ये उसका ज़ाती घर है। यहाँ पर आकर वो काफ़ी प्लेजेंट होता है। एंड जब सूरज 8वें घर में होता है तो इसके एडवांटेजेस गैर मामूली हैं, ज़ाती नौइयत के भी और इज्तमाई नौइयत के भी। ज़ाती नौइयत के फ़ायदे क्या हैं? एक तो आपके अंदर से डर और खौफ कम हो जाएगा सूरज 8th हाउस में आने से। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप अपने लाइफ स्टाइल की वजह से जो अपनी स्किल्स कमज़ोर कर बैठते हैं वो रिपेयर हो जाती हैं। सूरज के 8वें घर में आने की वजह से कानूनी पेचीदगियाँ कम होने लगती हैं। सूरज के 8वें घर में आने की वजह से आपका विज़न ब्रॉड हो जाता है। जो छोटी छोटी बातें आपको पहले बहुत चुभा करती थीं, अब आपकी ब्रेवरी की वजह से वो बातें आपको तंग नहीं कर पाएंगी। ये तो हो गए सन के एडवांटेजेस। बट वहाँ पर 5 अगस्त से सूरज और मरकरी भी इंटर हो गया। सूरज तो 22 जुलाई से ही वहाँ इंटर हो गया था, बट सन एंड मरकरी की कम्बिनेशन से अब आपके एडवांटेजेस सुने। अगर मरकरी 8वें घर में आए तो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन सूरज उस घर में मौजूद हो तो कमज़ोरी नहीं आती। अब आप उसके एडवांटेजेस को मर्ज कर देखें। आपकी डॉक्यूमेंटेशन हाई लेवल पर होगी, कंसंट्रेशन हाई लेवल पर होगी, एक्सप्लेनेशंस हाई लेवल पर होंगी, कम्युनिकेशंस हाई लेवल पर होंगी, और पब्लिक इमेज बहुत अच्छा होगा, प्लान्स बहुत अच्छे बन पाएंगे, एक्सपेंडिचर्स को आप बहुत अच्छे अंदाज से होल्ड कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। इस कम्बिनेशन की वजह से वो ख़राबी जो एक्सपेक्टेड थी कि आप कानूनी पेचीदगियों में फंसेंगे या कुछ गलत फैसले कर बैठेंगे, वो ख़राबी भी दूर हो गई। नाउ यू आर ट्रैकफुल। अगर आपका कोई टारगेट है तो बगैर किसी रेजिस्टेंस के उस टारगेट को क्लिक कर जाएंगे, हिट कर जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा एडवांटेज आपको वीनस की शक्ल में है। वीनस मुख्तलिफ जगहों पर और अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में जो जिस एंगल पर भी वो जाता है वो मोस्टली प्लेजेंट रहता है, फ्रेंडली प्लैनेट है और ज़्यादातर अच्छा ही रहता है। बट 7th हाउस में उसकी रियल नेचर सामने आती है। एंड 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लाइफ पार्टनरशिप। 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ सोल बॉन्डिंग्स। 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ फ्रैंकनेस, ज़हनी हमांगी जिसे कहते हैं। एंड 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ प्रपोजल्स, लव अचीवमेंट्स, फीलिंग्स प्लेजेंट होना। और आपका वीनस आपके 7th हाउस में है, सो यू आर द मोस्ट पावरफुल कैंडिडेट फॉर लव मैरिजेस, फॉर डिसीजन ऑफ लव कमिटमेंट्स जो हम करते हैं, या फिर आपके पास अगर चॉइसेस हैं लाइफ पार्टनरशिप के लिए, तो इस वक्त उनको डिसाइड करने के लिए कि मेरा लाइफ पार्टनर कौन होगा, कौन होगी, उसके लिए ये बेहतरीन टाइम है। एंड लाइफ पार्टनरशिप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए भी ये बेहतरीन टाइम है। फिर आपको अदरवाइज भी ज़िंदगी में अच्छा महसूस होगा। व्हेन द वीनस इज़ इन 7th हाउस यू फील प्लेजर, यू फील पैशन, आपका फीलिंग ही अच्छी हो जाती। फिर मार्स आपके यहाँ 4th हाउस में है। अब यहाँ पर एक तफसील सुनिए ताकि आपको बात सही तरह से समझ आए। 4th हाउस तो लग्जरी का है। यहाँ अगर फ्रेंडली प्लैनेट्स आएँ तो आपकी ज़िंदगी में लग्जरीज़ इंक्रीज़ करती हैं, और उन लग्जरीज़ का ताल्लुक कंफर्ट ऑफ लाइफ से होता है, और उसमें गैजेट्स, घर, गाड़ी, ये वो बहुत अच्छा होने लगता है, या आपकी थ्रस्ट इंक्रीज़ करने लगती है। एंड व्हेन यू हैव अ डिज़ायर, सो यू नो, फिर बंदा उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। ये तो 4th हाउस की डेफिनेशन थी। बट मार्स जब आपके लिए, सबके लिए नहीं, मार्स जब 4th हाउस में आता है तो इन सब्जेक्ट्स को फुली फ्यूल अप करता है, मैक्सिमम फ्यूल अप करता है।
اور کوئی پلینٹ اتنا طاقتور بیہیویئر نہیں دیتا 4th ہاؤس میں جتنا مارس آپ کو دیتا ہے. اس کی وجہ سن، مارس کا وہ ذاتی گھر ہے، وہ ایریز ہاؤس ہے، مارس کے رولنگ کا ہاؤس ہے، ایریز کے رولنگ کا ہاؤس ہے. تو جب مارس ہاؤس میں آئے گا، مطلب آپ کے چوتھے گھر میں آئے گا، ہر 2 سال بعد آتا، صرف 60 دنوں کے لیے. تو اس مہینے ان 60 دنوں میں جب یہ 4th ہاؤس میں ہوگا تو آپ گھر بدل سکتے ہیں، گاڑی بدل سکتے ہیں، یا کمفرٹ لیول انہینس ہو سکتا ہے. بٹ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی کیپریکونز. معاملہ یہ ہے کہ مارس از آلسو رسپانسیبل فار لینڈس، فار بلڈ، فار سرجریز، فار کنسٹرکشن، ریئل اسٹیٹ. تو یہ سب سیکٹر پازیٹیو ہو جائیں گے. لائک اگر کوئی بلڈ ڈیزیز تھی تو ریکور ہوگی، اگر کوئی سرجری کروانا چاہتے تھے تو اچھا رہے گا، اور اگر آپ سرجن ہی ہیں تو بہت اچھا رہے گا کہ آپ اپنی اس ابیلٹی کی وجہ سے دوسروں کو فیض یاب کر سکیں گے. کنسٹرکشن کرنا چاہتے تھے، پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے تھے، یا انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور اب اس میں سے پروفٹ چاہتے تھے، تو یہ سب اچھا ہو جائے گا. سو مارس کے اتنے ایڈوانٹیج، اور بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں، بٹ میں ویڈیو میں صرف اطلاعاً یہ بات کر رہا ہوں. اور اس کا پھر وہ ہیومن آرگن پرفارمنس، اسٹیبلٹی، دل کا مضبوط ہونا، کانفیڈنس لیول بڑھنا، ہائی ڈیسیجنز لینا، گرے ایریا سے باہر آ جانا، ایکوریٹ اینڈ ایگزیکٹو ڈیسیجن، یہ سب مارس کی وجہ سے آپ کو میسر آئے. اگلی خبر یہ ہے کہ آپ کے ہاں سیٹرن اینڈ جوپیٹر، سیٹرن آپ کا رولنگ ہے، جوپیٹر آپ کے لیے سپورٹیو ہے. دونوں ہی اس وقت 1st ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہیں، کافی مہینوں سے ریٹروگریڈ ہیں، تین مہینے تو ہونے کو ہے، ایک آدھ مہینہ اور ریٹروگریڈ رہیں گے. 12 ستمبر کو جوپیٹر ڈائریکٹ ہو جائے گا، اینڈ 29 سپٹمبر کو سیٹرن ڈائریکٹ ہو جائے گا. دونوں پھر آپ کے لیے غیر معمولی کامیابیوں کی وجہ بنیں گے. تو اب میں اس ساری سچویشن کو اگر سم اپ کروں کیپریکونینز، تو تمام وہ کیپریکونین جن کے اندر کچھ پیشن ہے وہ اس وقت کامیابی کی ڈگر پر ہے. لو لائف مستحکم ہے، اور لو لائف اچیومنٹ اینڈ پلیجر ایکسپیکٹڈ ہے. کنسٹرکشن یا پراپرٹی سے ایڈوانٹیجز ہیں. کمفرٹ آف لائف کے لیے میکسیمم سپورٹ 2020 کی میسر ہے، لائف اسٹائل کو اپ گریڈ کرنے کے لیے میسر ہے. ایون تمام وہ کیپریکونینز جو سیلف امپلائمنٹ شپ کے لیے کسی طرح کا کوئی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں، کوئی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، مرد ہوں یا خواتین، ان کے لیے بہت اچھا ہے. اینڈ مرکری اور سن کی کمبینیشن سے اسٹوڈنٹس کو بہت فائدہ ہوگا، کریٹو پیپلز کو بہت فائدہ ہوگا. اینڈ اس کے علاوہ تمام ہی کیپریکونینز درجہ بدرجہ اس پلانٹی پازیٹیو پوزیشن کو کیش کریں گے، چاہے وہ زندگی کی کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں، جو میں نے بیان کی وہ ہوں، یا جو میں بیان نہیں کر سکا اگر اس سے بھی ریلیٹڈ ہیں، تو کیونکہ نیچر سپورٹ کر رہی ہے تو وہ بھی پروڈکٹیو ہی رہیں گے. بٹ ایسے کیپریکونین جو اس وقت شکایت کر رہے ہیں اور کامیاب نہیں ہو پا رہے، یہ ان کا ذاتی ایشو ہے. کوئی ویکنس، کوئی سکنس، کوئی ریزسٹنس تو ان کے ساتھ ضرور چل رہی ہوگی. موسٹلی بائی برتھ ویکنیسز ہوتی ہیں، بٹ سم ٹائم کچھ اسپیکٹس بھی ایسے بنتے ہیں پلانٹس کے جن کی وجہ سے کچھ سکسیسز رکتی ہیں. بٹ وہ ہم اوور آل بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہر ایک انڈیویژول کیپریکونین کا الگ الگ پرابلم ہو سکتا ہے. اس کے لیے انہیں اپنے برتھ چارٹ کی طرف جانا چاہیے، جس میں ان کو ان کی پلانیٹری پوزیشن ان کے برتھ ٹائم سے زیادہ کلوز اینڈ ایکوریٹ ڈائگنوسس دے گی. جو جنرل ریمیڈی ہے وہ تو روبی یا بلو سفائر ہے. بلو سفائر میں اس لیے پرسکرائب کرتا ہوں کہ آئندہ کچھ دنوں میں سیٹرن اچھی پوزیشن پر آ جائے گا، اور اس پوزیشن کے عوض آپ کو بہت ہی سپورٹ ملے گی اگر آپ نے بلو سفائر پہنا ہوا ہوگا، تو دونوں کی کمبینیشن اچھی طرف جائے گی. بٹ اگر کسی نے آلریڈی روبی پہنا ہوا ہے یا گارنیٹ پہنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اسے ہی کنٹینیو کرے، اسے پھر ادروائز ایکسپینس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی ریمیڈی پرفارم کر رہا ہے اور ایڈوانٹیجز نہیں مل رہے تو پھر اسے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے. اس کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی پرسنل ڈائگنوسس کروا سکتے ہیں، اس سے ریئل فائنڈنگز آ جائیں گی، اینڈ دین پھر سرٹن پرسکرپشن بھی آپ کو مل جائے گی. مے بی وہ اس روبی یا بلو سفائر سے یکسر مختلف ہو. اگر وہ الگ ہوئی تو ہی آپ کو مطلب اس سے پھر اچھے ایڈوانٹیجز ملیں گے، پھر یہ جنرل ریمیڈی سے آپ کا سلوشن نہیں ہو پائے گا. بٹ آخری لائن، باٹم لائن،
जो मैं बयान करना चाह रहा था कैप्रिकॉन्स, 2020 के बेहतरीन टाइम में से अब आप शुरू हो गए हैं गुज़रना। इस वक्त आपको अपने टाइम की कदर करना चाहिए। मैं ये बात पहले भी अक्सर ही दबे लफ्ज़ों में बोल चुका हूँ, और ये बात मेरे 17 साल के बाद मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूँ। आप वक्त को ज़ाया कर लें, अथॉरिटी है आपके पास, आप कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, उसने भी आपको एक टाइम आएगा वो ज़ाया करेगा, वो आपको भी ज़ाया करेगा। ये उसकी अथॉरिटी है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो एक टाइम पर आपको ज़ाया करेगा। इसलिए ध्यान करिए, टाइम को ज़ाया ना करें, उसकी कदर करें। अगर किसी ने टाइम की कदर की हो, वो मुझसे लिखवा ले, टाइम आपकी कदर करेगा, और टाइम जिसकी कदर करेगा वो टाइम से फैज़ याब होगा, वक्त से फैज़ याब होगा। जिसने अपने टाइम, अच्छे टाइमों को, अच्छे वक्तों को सही अंदाज से यूज़ किया होगा, वो कभी पछतावे का मरीज़ नहीं बनता, उसको पछतावा नहीं होता। और जिसने अपना टाइम ज़ाया किया हो, वो लिख लीजिए, वो कभी पुरसुकून नहीं होता, उसको पछतावे घेर लेते। खैर, ये बातें वो हैं जो वक्त समझाता है, किताबों से ये बातें समझ नहीं आती। मुझे समझने में 17 साल लगे। आपको अगर यकीन करना है तो आज ही मेरी इस बात से यकीन कर लीजिए, नहीं तो आप भी समझ जाएंगे, आपको भी 17 साल लगेंगे। 17 साल बाद आप समझ ही जाएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। खैर, उम्मीद करता हूँ कैप्रिकॉनियंस आपको ये वाले टाइम बिहेवियर्स और प्लैनेटरी पोजीशन अच्छे अंदाज से समझ आ गई होगी, और आप अच्छे डिसीजंस लेंगे। एंड उम्मीद करता हूँ जब आप अच्छे डिसीजंस लेकर अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी तरक्की कर रहे होंगे, तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आपकी दुआएं मैं हमेशा कैप्रिकॉनियंस बरमला कहता हूँ, एलानिया कहता हूँ, मेरी इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। नए आने वालों को हम वेलकम भी करते हैं, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे वो तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।